বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। বসন্তের আবাহনে ভ্যালেন্টাইন উইকে বাই অন অ্যান্ড অন এর উদ্যোগে 14 ফেব্রুয়ারি 2025 গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনশালায় ড্রিম স্ট্রিম এ গ্রুপ শো অফ পেন্টিংস 2025 এর উদ্বোধন হল। 18 ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ডক্টর বিনোদ মুখার্জি, ডক্টর চক্রধর বেহেরা, ডক্টর শম্ভুরু শোভারা এবং শ্রী বুদ্ধদেব রয় এর চিত্রকলা। প্রদর্শনীটি দেখতে চোখ রাখুন বং দর্পণের পর্দায়। দেখতে থাকুন বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। রিপোর্ট বং দর্পণ, কলকাতা। नमस्कार।
मैं डॉक्टर चक्रधर बेहरा उड़ीसा से, कल्चर यूनिवर्सिटी का पीजी काउंसिल चेयरमैन। और यहाँ जो पेंटिंग एग्जीबिशन हम 4 आर्टिस्ट का हो रहा है, ये ग्रुप शो, एक अच्छा मौका मिला है। और मेरा पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग है, कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं इसमें सभी किंग को दिखाया हूँ और इसका टाइटल है रेस फॉर द किंग। ये सभी किंग है, जैसे पीकॉक है, किंग कोबरा है, और आपका लायन है, और किंग फिशर है, और यहाँ भी एक ट्री है, वो भी किंग ऑफ द ट्री। तो ये इस सब का रेस है, ये ह्यूमन जैसे रेस कर रहे हैं कुर्सी के लिए, वो दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट। तो ये एक्रिलिक और कैनवास पे किया हुआ है, ये 2024 का मेरा बना हुआ है, और मैं इस कॉन्सेप्ट में पेंटिंग करता हूँ खास करके, ठीक है। हाँ, ये पेंटिंग में मैं डिस्क्रिमिनेशन दिखाया हूँ, जैसे ऊंचा और नीचा का भेद दिखाया हूँ। जैसे यहाँ पे एक पुअर फैमिली या का दिखाया हूँ, जैसे वो अपना संसार इसमें है, और ये एक डिस्क्रिप्शन ऊंचा नीचा उसका कुर्सी दिखाया हूँ, और ऊंचा लोगों का ये कुर्सी दिखाया हूँ। जैसे वो उसका डॉग भी देख रहा है कि ये क्या, कहाँ से मैं क्या आ गया। तो ये दिस इज़ माय कॉन्सेप्ट। ये भी एक ह्यूमन के जो नेचर है उसी के आधारित बनाया गया है, ठीक है। ये मेरा पेंटिंग है, ये वाटर कलर ऑन पेपर बनाया गया है, और ख़ास करके इस पेंटिंग में मैं दिखाया थोड़ा, वो भी मेरा कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि बेल पकने से क्या कौवा का दुख जाएगा, इसलिए मैं ये एक कैट को दिखाया हूँ, और ये कैट हमेशा घूमते रहता है इसके चारों तरफ, कब ये बर्ड एक नीचे आएगा और हम खाएंगे, ये होता ही नहीं है, क्योंकि उसको बढ़िया से सेव किया गया है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। मैं वाटर कलर और 2 पेपर में सेट किया हूँ, ये वाटर कलर बेस्ड है। हाँ, ये पेंटिंग मेरा एक खास पेंटिंग है, और इसमें मैं फास्ट और मीडियम का यूज़ किया हूँ। नेपाली पेपर के ऊपर कैनवास के ऊपर नेपाली पेपर पेस्ट करके उसको किया हूँ, और ये एक्रिलिक ऑन कैनवास ऑन पेपर। तो इसका टाइटल मैंने रखा है पूरा शुरुआत से, जैसे हम लोग का मिनिएचर पेंटिंग और जो पहाड़ी पेंटिंग है, जो फिर धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ है, यहाँ भारत माता का भी सिंबल रखा हूँ, और फिर राजा रवि वर्मा का भी पेंटिंग रखा हूँ, और ये सिंबलिकली है। जैसे धीरे धीरे हिस्ट्री चेंज होते पेंटिंग का यहाँ तक पहुँचा है। अभी जो क्रिएटिव पेंटिंग है, इस टाइप का पेंटिंग होने जा रहा है। तो ये जो भारत माता बनाया इन्होंने, कितना सुंदर तरीका से बनाया, वो मैं दिखाया हूँ ये इस पेंटिंग में। और ये जो हिस्ट्री कैसे डेवलप होते इधर से आया, वो मैं दिखाया हूँ पेंटिंग में। और ये खास करके मेरा एक खास पेंटिंग है। मैं इस पेंटिंग में कम से कम 3 महीना तक सोचते रहा कैसे मैं डेवलप करूँगा, और उसके बाद फिर पेंटिंग शुरू किया। इसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का है, और ये खास करके एक्रिलिक ऑन कैनवास ऑन पेपर। ये पेंटिंग में 4 फीट बाई 3 फीट का है, ये एक्रिलिक ऑन कैनवास, और इसका टाइटल है रॉयल एंट्री। ये एक सिंबल ऑफ रॉयल, और ये एक रॉयल गेट है, उसमें कैसे एंट्री होता है, रॉयल एंट्री उसका टाइटल है। ये भी हिस्ट्री है। हाँ, मैं हिस्ट्री का बुक, मेरा खासियत है सिंबलिकली मैं हिस्ट्री बुक दिखाता हूँ। हिस्ट्री का जैसे राजस्थान का जो गेट है, उसमें कैसे एंट्री किया गया है, वो दिस इज़ माय टॉपिक। इस पेंटिंग का टाइटल है हिस्ट्री बियॉन्ड हिस्ट्री। इसके पीछे ये जो अभी पेंटिंग इस तरह जो धीरे धीरे चेंज होते आ रहा है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। जैसे राजस्थान मिनिएचर से पेंटिंग से लेके अभी तक जैसे चेंज होते हैं, दिस इज़ माय हिस्ट्रिकल पेंटिंग्स। ओके, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर समरू सबरा है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं
मैं अप्लाइड आर्ट एंड डिपार्टमेंट का एचओडी उत्कर्ष सब कल्चर से हूँ और मेरा एजुकेशन उड़ीसा खलीकोट से हुआ है। ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से हुआ है और पीएचडी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा हुआ है। आफ्टर पीएचडी के बाद मेरा रिसर्च और ट्राइबल पे था, तो ऑल इंडिया ट्राइबल को लेके प्री रॉक आर्ट एंड प्री हिस्ट्री से कैसे काम डेवलप हुआ है और लैंग्वेज के साथ कैसे डेवलप हुआ, उसी को लेके मैं रियलिस्टिक एंड ट्राइबल फॉर्म्स इंडिविजुअल सिविलाइजेशन फॉर्म को लेके, जैसे वाइब्रेंट कलर ट्राइबल का कुछ ट्राइबल्स जो मधुबनी पिथौरा हो गया और गौंड ट्राइब हो गया, उनको लेके जो फॉर्म्स है और इंडिविजुअल सिविलाइजेशन का कुछ फॉर्म्स को लेके रियलिस्टिक विथ कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स को लेके मैं कुछ ऑब्स्ट्रक्ट्स को लेके मेरा काम किया हुआ है। ये मेरा बुल कॉन्सेप्ट है, जो पुराना बुल से और प्रेजेंट बुल जो हिंदुइज्म में जो भी है उसको लेके बनाया हुआ है। और ये मेरा आजकल जो घोड़ा का स्पीड, ये मेरा कुछ 1-2 साल का रिसेंट पेंटिंग है। और आजकल जो एप्लीकेशन फॉर्म जो कैसे डेवलप हो रहा है और स्पीड में जा रहा है, मैं अपना फॉर्म्स में इसको दिखाने की कोशिश किया हुआ है। और ये मेरा ये मेरा पेंटिंग पुराना कुछ पेंटिंग है जो अफ्रीकन एनिमल से इंस्पायर किया हुआ, और ट्राइबल फॉर्म्स को कुछ एलिमेंट्स को लेके मैंने इसको काम किया हुआ है। ये डोकरा कास्टिंग फॉर्म जो उड़ीसा का फॉर्म्स है उसको लेके मैंने ड्राइंग्स में और पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट किया हूँ, उसको कैसे बैकग्राउंड में डिस्प्ले एलिमेंट्स यूज करके वाइब्रेंट कलर्स को यूज करके इसमें यूज किया हुआ है। ये पेंटिंग सेलिब्रेशंस को लेके बनाया हुआ है। ये सौरा ट्राइब से बिलोंग करता है। उन लोग जब उनका फेस्टिवल रिचुअल होता है तो जो ट्रेडिशन में वाइन का इम्पोर्टेंस है और वाइन के विदाउट वाइन में उन लोग फेस्टिवल नहीं हो पाता है, तो वो वाइन को कैसे प्रिपरेशन और उनका सेलिब्रेशन कॉन्सेप्ट पे इसको मैंने डिस्क्राइब करके दिखाया। ये आजकल का ज़माने में जो मोबाइल का यूज जो स्पीड पे चल रहा है उसको बेस करके मैं इस काम को दिखाया हूँ कि कैसे मोबाइल जो स्पीड जो है आगे जा रहा है उसको घोड़े का स्पीड के साथ मैंने कंपेयर करके इसको पेंटिंग को बनाया हुआ है। I'm Dr. Vinod Mukherjee, former TIC of Bengal Finance College. Till now, I am practicing painting and this exhibition is today the inauguration of this rigorous painting, stupendous, and this feeling I can't express my feelings. Just of that, I beyond myself with joy. Just because of that, so many dedicated persons are present here. That my gurus and my so many so-called ascetics and delegates persons just present at this moment is too much significant for me as well as crucial. Just because of that, my guru Dr. Somnath Mukherjee and my Dr. Shati Bhattacharya and Professor Kamala Ganguly, three delegates persons are present here, and I am saying something that is my proud, that I am proud of myself, that because of that I am saying something before them. Yes, and that is my first time this type of situation I am handling first time. Not that other times there are so many junior persons in front of them, I am talking to them. That's what matter to me. But matter is that when the resource person is sitting here and I am saying something that is very, very tough to me, and you can imagine that when your father is standing behind you, you can speak. That is the really very tough situation. So all the builders and all the publics are present here, and they are always follow me how to speak, or what I am saying, what I wish to say actually particularly. It is very, very much tough to me to introduce myself. That is my designation is doctorate, so that I can see that here is too many persons who are achieved the doctor's degree, doctoral degree, Dr. Professor, former Professor Dr. Somnath Mukherjee and Dr. Shati Bhattacharya and Ganguly, and now the participated painters who have come from the Odisha, Utkal, and that is this exhibition is particularly brings a new flow of thoughts of two states, one Bengal and another Odisha and Bengal. The amalgamated
form of exhibitions will give the fruitful result to forthcoming day. Okay, that's my personal opinion that it's a really very good approach on behalf of ourselves that we are inviting. We have invited to all them to come here for exhibiting their artworks and paintings, and both sides we are all standing, we and my disciples, my students, Buddhadev Rai, Dr. Chakradhar Behra is the Dean of the Utkal University, Department of Painting, and Dr. Baru. And after that, I wish to say about my painting. That this painting, just I am saying, standing before it, I am saying that my painting. This painting has been executed in the year 2015, and here you can see here this all the paintings that will three paintings are here. It has been completed in the year of 2015, and now the 4 paintings are there. Those paintings has been completed in the year of 2024. The last 10 years journey, I don't wish to explore now. Okay, it is a disguised form of my vision, and it must be explored obviously, particularly in the particular time span of time and explore it. Okay, but till now, it is my first time break. After 10 years, it's a very long span of time. I'm really feeling very proud that my student is standing here, and my teachers, and they are sitting here, and I am speaking about myself and about my painting. That is too much difficult for any person. Okay, that's it. Anything more? নমস্কার, আমি বুদ্ধদেব রায়, আমি একজন চিত্রশিল্পী। বেসিক্যালি ছোটোবেলা থেকে ছবি নিয়েই চলাফেরা। প্রথম গুরু আমার চন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়, পরবর্তী সময়ে আর্ট কলেজ, তার পরবর্তী সময়ে ডক্টর বিনোদ মুখার্জির হাত ধরে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছি। সঙ্গে বহু চিত্রশিল্পী, আমার সঙ্গে আরও বহু আর্টিস্টরা আমার সঙ্গে এক্সিবিশন করছে। উৎকল ইউনিভার্সিটি কালচারের কিছু শিক্ষক তথা ডক্টর চক্রধর বেহরা উনি এসছেন, ডক্টর সন্দন এসছেন। বেসিক্যালি ছবি নিয়ে বিশেষ কিচ্ছু বলার নেই। যারা জিজ্ঞাসা করে ছবি নিয়ে বলে, তারা মুখের সঙ্গে বাস করে। অ্যাকচুয়ালি ছবি দেখার জিনিস, ছবি অনুভব করার জিনিস, ছবি হৃদয়ে আত্মস্থ করার জিনিস। সেটা ছবি একটি ভাষা। আমরা যদি একটা কোনো মিউজিক শুনি, সেই মিউজিকটা শোনার পরে আমরা নিশ্চয়ই কোনো শিল্পীকে বলি না আপনি এটা কোন গানে গান করেছেন, বা আমরা জিজ্ঞাসা করি না যে সচিন তেন্ডুলকর কেন ক্রিকেট খেলে না। আমরা তো একটা আনন্দ পাই। আমরা দেখি, আমরা দৃষ্টিনন্দন ছয়টা যখন সচিন মারে, আমরা করতালির মাধ্যমে তাকে স্বাগতম জানাই। ঠিক চিত্রশিল্পটাও একটা সেরকমই ভাষা। যখন মানুষ আগুনের আবিষ্কার করে ফেলেছে, যখন মানুষ কথা বলতে শেখেনি, তখন থেকে কিন্তু মানুষ এই শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছে। এবং তাদের ভাব শুধু বলবো এটা নয়, তথাপিও সেই যে ভাষা, সেই ভাষাটার মাধ্যমে আজকে কিন্তু সেই ভাষার পরবর্তী সময়, অনেক পরবর্তী সময় কিন্তু ছবি। তো সেই জায়গায় ছবি, আবারও বলবো, ছবি অনুভবের জিনিস, ছবি দেখার জিনিস, এবং ছবিটাকে নিয়ে আত্মস্থ করার জিনিস, এবং ছবির সঙ্গে কানেক্ট করতে হয়। ছবি নিজেই একটি ভাষা হয়ে ওঠে, আরেকজনের সঙ্গে কানেক্ট করে ফেলে। এছাড়া বলার বিশেষ কিছু নেই। ইতিহাস ঘাটলে অনেক কিছু বলা যায়, সেটা ইতিহাসে লেখা থাকে। কোনো না কোনো শিল্পী বা আমাদের যারা আর্ট ক্রিটিক আছে, তারা লেখেন তাদের মতন করে। কিন্তু প্রত্যেকটা শিল্পী কি তার নিজস্ব সেই মতটা, সেই আর্ট ক্রিটিক উপলব্ধি করতে পারেন বা লিখতে পারেন? আমার জানা নেই। সো আমার ছবি বেসিক্যালি যেটা হয়, জার্নি, গো টু ওয়ার্ডস। আমি সেই শক্তি, সেই জায়গাকে খুঁজতে চাই যে জায়গাটা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, আরও পরমানন্দের দিকে নিয়ে যায়। ধন্যবাদ।
নিজের পা রেখেছি। আজকে প্রত্যেক বিষয়টা সব ইন্টারন্যাশনাল সব কিছুই ডক্টর বিনোদ মুখার্জি তুলে দিচ্ছি। উনি সব কিছু শুরু করবেন, উনি সব কিছু বলবেন। আমি শুধুমাত্র বলার জন্যই বলছি ডক্টর ডক্টর বিনোদ মুখার্জিকে বলতে। এখানে বিশিষ্ট অনেক অতিথি আছে যাদের ইন্ট্রোডাকশন আমি হয়তো দিতে পারবো না। একমাত্র যে মানুষটি পারবে সেই মানুষটি হচ্ছে ডক্টর বিনোদ মুখার্জি। আমার সৌভাগ্য, আমার পাশে আমার আরও একজন মহাশয় রয়েছেন, চন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় আছেন। এটা আমার খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। তো আমি আর বিশেষ কথা বাড়িয়ে না বাড়িয়ে আমি ডক্টর crucial moment and significant moment for me is a test. Parkinson here and studying with this level. So first time I used to introduce all of them the legal process. There is one of them. Institution and everybody knows the name of the signature and the chief minister is also the exactly Mr. Barua and the secretary of the Dean of Equal University, painting person and Dr. Sambadu, painting equally of Equal University, and Dr. Shadi Varshajo as a guest of honor, my teacher, my everything, my mother, and Dr. Shonan Mukherjee, the special guest and guest of honor also. Dr. Shonan Mukherjee is my supervisor everything. And first time I wish to congratulate all of them who are standing here. That I'm really proud that all the ascetic persons are standing behind and beside me. How can I say something? That's why Dr. Shati Bhattacharya is standing here. So he is the mentor first time. And Dr. Chakravarti Mehra, if you wish to say something according to your own vision, you can say. I wish to voice the miracle question. Please. মাদার লাইফ বলেছো সান তুমি একসঙ্গে আলাদা হয়। আমি আশা করবো স্যার কথা বলবেন, সেখানে সমৃদ্ধ করবে এবং অনেক মানুষ এসে দেখে তারা অনেক কিছু শিখবে এবং মুগ্ধ হবে বলে আমি মনে করি। এবং এই প্রদর্শনীটা কিন্তু আমি অনেকদিন পরে এরকম একটা ভালো প্রদর্শনী দেখছি, যেটা আমাকে একটা অন্য স্ট্যান্ডার্ডের একটা প্রদর্শনী বলে মনে করছি আমি। এবং এটা সত্যিই একটা অন্য ধরনের চিত্র প্রদর্শনী। দক্ষতা তো অবশ্যই আছে, এটা তাদের প্রথম প্রদর্শনী। আমরা আশা করবো চলার পর বাড়ি বাড়ি আলোকিত হয়ে উঠবে নতুন নতুন সৃষ্টির আলো। আর আমরা সেগুলো দেখে আনন্দ পাবো। আরও শিল্পপ্রেমীরা এখানে আসবেন, তাদের ভালো লাগবে, তারা আরও নতুনভাবে ভাবতে পারবেন। এই শুভেচ্ছা আমার রইল। সত্যি আমাদের খুব প্রিয় ছাত্র, অনেকদিন প্রয়াসে তার গবেষণার প্রয়াসের সঙ্গে আমরা সবাই শিক্ষক হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম। কাজে কিন্তু সে যে ভালো ছবি আঁকতো এটাও আমাদের জানা।
করে যে 10 বছর পরে প্রদর্শনীতে এরপরে যেন এত দিনে দুটোতে নয় আরো কাছাকাছি প্রদর্শনী হয় সেই প্রার্থনা সব অংশগ্রহণকারী শিল্পীদেরও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং এত সুন্দর প্রদর্শনী উপহার দেওয়ার জন্য সব কাজকর্ম করছে, পড়াশোনাও করছে, গবেষণাও শুরু করেছে, সাথীরাও বলছে যে হ্যাঁ এগুলো করা উচিত, আমাদের শুরু হবে। একটু আগে কমলাক্ষ বলল যে প্রথম সারির গবেষক এরা যে 2-3 জন, তাদের মধ্যে বিনোদ একজন। যাই হোক, একটু আগে যে চলে গেল বোধ হয় চিরঞ্জন সৌমেনটাও যাই হোক মৃত হয়েছে। কিরে প্রতীক ও ছবি, তুই ছবি করবি না প্রতীক করবি, কোনটা করবি রে? কি করবি? সিম্বলিজম অ্যান্ড পেন্টিং or symbolism in painting, which you are doing? Symbolism, symbolic approach, or painting? What you are doing here? বাস হয়ে গেল, 6 মাস আর দেখা নেই। ও তো ওর মাথায় গেছে, আমি তখন বুঝেছি যে ওর মাথায় হিট করেছে। বেশ কিছুদিন পরে সাথীর সঙ্গে আলাপ করে আমার কাছে এসেছে। তখন আমি বললাম ঠিক আছে, শুরু তো করা যাক, তারপর দেখ কোথায় কী আছে। সময় লাগলো 10-4-5 মোটামুটি জায়গায় একটা এসে পৌঁছলো। আর সাথে হচ্ছে আমাদের ধ্রুবতারা, ওই দেখে আমরা এগিয়ে যেতাম, কারণ ও সাহিত্যের ছাত্রী। সাহিত্যকে দিয়ে আমরা তো ইতিহাস পড়লাম, আমাদের আর কতটুকু ক্ষমতা, সীমিত ক্ষমতা, তথ্য ভাণ্ডার রয়েছে, কিন্তু সাজানো গোছানোর ভার অলঙ্কার এই যে ভদ্রমহিলা। তো যখন দুজনে একটা জায়গায় এসে পৌঁছালাম তখন ওর জায়গাটা দাঁড়ালো। যাই হোক, হয়ে তো বেরিয়ে গেল। এরপরে তো আর তার আর খোঁজ পাই, কি হলো, কোথায় গেল। মধ্যে মধ্যে ফোন, এর মধ্যে একটা জীবিকার প্রয়োজনে একটা টিউশন হলো, টিউশনে সেই যোগাযোগ শুরু হলো। তারপরে হঠাৎ একদিন শুনি যে স্যার এরকম বলছে চাঁদপাড়া কলেজে, আমি কি যাবো ওখানে? আরে কি মুশকিল, বসে থাকবি কেন, যা না, দেখ না, কর না। এই ওর গতিপথ পাল্টে। বাঙাল ভাষায় বললে বলতে হয় কুমার, আর যদি বলতে হয় তাহলে একদিকে জোর করে জোর করে জায়গাটা দাঁড় করিয়ে রাখা, লড়বে না, চড়বে না। এটা হ্যাঁ তো হ্যাঁ, না তো না। আমি জানি না আমার বাড়ির লোক কিভাবে ওকে ম্যানেজ করে। যাই হোক, আমরা তো ম্যানেজ করেছি, করে চলে হঠাৎ একদিন বলছে যে আমি একটা প্রদর্শনী করব। ওই যে বিনোদ হারিয়ে গেছিল তার পুনরুদ্ধারে আজকে এই প্রদর্শনী বলে আমার মনে হতো। এবং ছবিগুলো একটু তেরিয়ে ভালো করে হাঁটতে পারিনি, দেখতে পারিনি। ক্যাটালগে যে ছবিগুলো দেখেছি আর ছবিতে ঝোলানো যেগুলো আছে দেখতে পেয়েছি, যারা অংশগ্রহণকারী, আমি দেখছি একটা যন্ত্রে 7টা যদি তার থাকে, তারের মধ্যে যদি হারমোনাইজেশন হয়, এই হারমোনাইজেশনটা এই ভদ্রলোক বোধহয় করেছে। যন্ত্রটা তৈরি করেছে বলা হচ্ছে হারমোনাইজেশনটা এনা, আর বাকি এরা দেখছি সংগত করছে, দিচ্ছে তার। এই তালটা চলুক, ওকে আমরা ঘুরে পাই, আর আমরাও মাঝে মাঝে দেখবো প্রদর্শনীগুলো। নতুন নতুন গান, সে আধুনিক হোক, অত্যাধুনিক হোক, অনাধুনিক হোক, যাই হোক না কেন, আমাদের আশীর্বাদ, भालोबासा गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जो पार्टिसिपेट किया है বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য।